नमस्कार डॉक्टर इंजीनियर चाषी मैंने आपण मान समस्या समाधान करने मुझे आउ थे हाजिर होती आप गचर तो बहुत फूल आसुच्ची बैगण गच देखो मुझे बैगण गच पाखे अच्छी बैगण गचर तो बहुत फूल आसुच्ची किंतु सन्ध्या हो झड़ी आसुच्ची जदि 100टा बैगण फूल आसुच्ची देखा जाऊँगी 5-6टा बैगण रे बैगण होउची गचरे कहीं हेले आम डिटेल जानिबा जे फूलटा कहीं झड़ुची ताहले आम कौ बैगण रे मेनली कौ बैगण रे फूलटा माने फूल बैगणटा धरुची से जिनसटा आम जानिबा भिडियोटा बेसी लंबा करवानी किंतु बहुत इंपोर्टेंट आपण सठिक परिमाण सठिक भाव में देखूँ आपड़ जाणीजे निजे भी आपण महुमाछी किसी दरकार नहीं निजे महुमाछी होगी आपण बैगण गचरे फल पारे कौन नेट भितर रहीकि भी आपण कौन दरकार नहीं यहाँ देखो सेल्फ पॉलिनेशन होची किंतु सेल्फ पॉलिनेशन भी हवा निजे करें केमिति करें कौ फूल को करेंगे सहीटा ही इंपोर्टेंट जिनस ताहले आम आसिया आगे चिन्हवा कौ फूल आमे पॉलिनेशन कले बैगणटा हम ताले आसतु देखिया ये आम बैगण देखो फूल हेले कौ फूल कौटा फल हम आम जाना केमती ये देखो यहीटा गोटे फूल देखिपारे यहाँ गोटे फूल यहाँ भी गोटे फूल हो देखु ये देखु सब फूल भर्ती होती किंतु कौटारे आमर बैगण हम सहीटा आमर निहाती जाना दरकार देखु आमर फूल भितर दुई प्रकार फूल होचे एटा होचे मेल आउ मेल फीमेल फूल भितर मेल थाए फीमेल थाए दुईटा गोटे प्रकार हेकी थाए भितर आमर देखंतु या भितर भितर गोटे अच्छे एटा हलदिया कलर जेटा सेटा कह जाए आमर एंथर एंथर ए भितर पॉलिनेशन जे हलदिया हलदिया थाए एंथर आउ लंबा जे येटा थाए ए देखंतु लंबा है कि जेटा थाए ताकू कह जाए आमर स्टिग्मा एटी जेटा मु छुची देखंतु स्टिग्मा एटा को स्टिग्मा कह जाए आउ येलो कलर जेटा रोचे ताहा कह जाए एंथर एटा मेल पुरुष एटा होचे फीमेल ए देखंतु आम आम एटा होचे अपोजिशन एटा अपोजिट आमर मेल फीमेल रो जे मनीषा अलगा जिनिस जमी तार एटा उल्टा कहीं उल्टा देखंतु जेटा फीमेल सेटा लंबा ही अच्छी एइट्रु जे एंथरटा आसिक जिते ये टच हम एइट्रु पड़ो आपड़ एमती मानुआली भी करें एमती हाथ में पकड़ा पर जो गुंडटा ये पड़ो से पॉलिनेशन होगी हम कि जोर से पवन आसिले भी हम कि जे ये देखो ये फूलटारे आमर भीतर आमर स्टिग्माटा ना बहुत छोट देखिले ये देखो भितर ना बा छोट यही सब फूल झड़ी झड़ी पड़ो कहीं एटार फीमेल पार्ट देखा जाऊनी कि भीतर अच्छी बहुत छोट थी ताहले आमर यही पार्टटा बहुत इंपोर्टेंट से जे फूल गुड़ा झड़ी जाऊँगी यही मेल गुड़ा जेटा रोचे आमर हलदिया हलदिया जेटा ता उपरे माछी किंबा महुमाछी बसिक जिते फीमेल पार्ट उपरे बसियो सेतेबेले से पॉलिनेशन होगी से फल गुड़ा धरिबो एमती छोट छोट कषि गुड़ा आसो ताहले जानी पारले आमर कौ कौ फूल आमर पॉलिनेशन हेबा दरकार फूल कहीं झड़ी जाऊँगी देखो फूल झड़ी जीवार तो बहुत कारण अच्छे जदि आपन को देखा पड़ो जे ये फीमेल जेटा रोचे लंबा है कि जेटा बाहर स्टिग्मा जेटा से फूल पड़ुची कि ना से फूल झड़ी जाऊँगी कि ना जदि से फूल झड़ी जाऊँगी ताहले आपन को न्यूट्रिएंटर अभाव बा आपन को औषध ठीक ठाक देवार अच्छी विभिन्न प्रकार प्रोब्लेम पाई मु आगे भी वीडियो बनाई से गुड़ा देखिए ताहले एथिरे आपण कन्फर्म हेले कौ फूल जाइकी आपण बैगण धरुचे जदि से आपण मानुआली भी जाइकी हाथ में से गुड़ा कलेक्ट करके मेल फूल गुड़ा जेटा स्टिग्मा जे लंबा फीमेल पार्टा छोट छोट अच्छी से गुड़ा फूल गुड़ा कलेक्ट करके आप हाथ में मानुआली भी टच करके पॉलिनेशन करें पराग संश्लेषण क्रिया जेटा सेटा करें करले जाइकी बैगणटा सठिक पुष्टकार सठिक भाव में हम ताहले जदि से फूल झड़ी जाऊँगी तार कारण कौन देखो विभिन्न प्रकार कारण अच्छी आपन को प्रथमे देखिए अच्छी न्यूट्रिएंट अभाव कि हाँ पोटाश कैल्शियम और बोरन डेफिशिएंसी अच्छी कि जदि सेटार डेफिशिएंसी अच्छी से आगे दिंतु कारण यही तीनटार अभाव हेले फूल गुड़ा झड़ी जाए फल धरेनी ता सहित पानी अधिका हो गले बा पानी कम हो गले कि गरम अधिका हो गले आमर फूल झड़ी जाए जहाँफल बैगण हुएनी ताहले ये सब छोट छोट जिनस प्रति आप ध्यान देवे जदि पोक लगिगला पत्र हलदिया हो गला सेतेबेले भी झड़ी जाए तापरे आमर रहिला नाइट्रोजेन परिमाण बहुत अधिका दउचंती गछ खाली बढ़ुची किंतु फूल आसी तार से फूल रे कन्वर्ट होनी खाली गछ पत्र रे खाद्य जाइकी ता कन्वर्ट हो जाउची सेति पई आपण ए सब छोट छोट जिनस गुड़ा ध्यान देवे ध्यान देले आपण ठीक भाव फल
ଆଣିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଗଛର ଫଳ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗଛକୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଦେବେ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଯେତିକି ଦରକାର ଗଛର ସେତିକି ପରିମାଣରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଦେବେ। ଆଉ ଫୁଲ ଆସିବା ସମୟରେ NPK 05234 13-061 যেটা রয়েছে সেইটা পকাইবে, যাফଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଗଛ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବ। ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ସେ ଗଛଟା ଫୁଲ ଫଳ ଝଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ଥିବନି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ମଣିଷମାନଙ୍କ ଆମର ମା ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ହେବା ଦରକାର, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗଛର ବି ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଦେବେ ଗଛର ଫଳ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯିବ ଆଉ ଫୁଲରୁ ଫଳ କନଭର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଦେବେ, ତା ସହିତ 05234 ହଉ ବା ଆମର 12-061 যেটা ଅଛି ସେଇଟା ପକାଇବେ। କାହିଁକିନା ପଟାସର ପରିମାଣ ବହୁତ ଦରକାର। ପଟାସ ଦେଲେ ଗଛର ଯେ ଫଳର ଯେ ମିଠାସ ସେଇଟା ପଳେଇ ଆସିବ, ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ିଯିବ, ସଫ୍ଟ ହେବ। ଆଉ ତା ସହିତ କ୍ୟାଲସିୟମ ତ ତେଡ଼ା ମେଡ଼ା ହେଇକି ଯେଟା ହୁଏ ସେଇଟା ହେବାକୁ ଦେବନି, ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ପୁରା ଭରପୁର ଗ୍ଲେଜବୁଲ ଆଣିକି ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କ୍ୟାଲସିୟମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ। ଆଜିର ଟପିକ୍ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କେମିତି ବାଇଗଣକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନେ ପଲିନେସନ୍ କରି ବାଇଗଣଟା ମୁଁ ହେଇପାରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି। ଆଉ କେଉଁ ଫୁଲରେ ଜାଣି ତ ପାରିଲେ କେଉଁ ଫୁଲରେ ଆମର ସଠିକ୍ ମାନେ ବାଇଗଣଟା ଆସୁଛି, ମେଲ୍ କେଉଁଟା ଫିମେଲ୍ କେଉଁଟା ଜାଣିପାରିଲେ ସେ ଷ୍ଟିଗ୍ମାକୁ ଯେ ଲମ୍ବା ଡେମ୍ଫ ବାହାରୁଛି ସେଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ପଲିନେସନ୍ କରିବେ। ସେ ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ସକାଳେ ଥରେ ବାହାରି ଯିବେ 8-9ଟା ବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ପଲିନେସନ୍ କରାଇଦେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ବେଳେ ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରେ, ଫ୍ଲାୱାରିଂ ଡ୍ରପ୍ର ସମସ୍ୟାଟା ବହୁତ ରହୁଛି ଫ୍ଲାୱାରିଂ ଡ୍ରପ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଲେ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ଡ୍ରପ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଫୁଲ ଝଡ଼ିବା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ରକଡ଼ା ବି କମେଇବେ। ତାହେଲେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ଯେ ମେଲ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଗୁଡ଼ା ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ଝଡ଼ି ଯାଉଛି, যেটার আমার স্টিগমা ନାହିଁ বা ফিমেল পার্ট ନାହିଁ, সেটা কিছু টেনশন নেবার কিছু না, সেটা পলিনাইজেসন পাই কাম দেଉଛି। সে ফুলরে স্টিগমা ଅଛି কিনা সেটা চেক করন্তু, যদি রহুছি তাহলে ଆପଣ ଗଛରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଟିକେ ଗଛରେ ଫୁଲରେ ହଲେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଫୁଲଟା ଝଡ଼ି ଯାଉଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଭଲ ଫୁଲ ଯଦି ସ୍ଟିଗମା ଅଛି ବା ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ପାର୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଫୁଲଟା ଝଡ଼ି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତାହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିବେନି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ କିଛି ନାହିଁ, ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ। ସେଥି ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ବିଦାୟ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ମୁଁ ସବୁ ନେଇ ଆସିବି, ଏମିତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ହିଁ ଜଣେଇବି, ମୁଁ ନ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ବି ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଉପରେ ବି ମୁଁ ମାନେ ପ୍ରପର ସିରିଜରେ ଆଣିବି, ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଲେ ଯଦି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଡକ୍ଟର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିହାତି ଗ୍ରାଫ୍ଟିଂ ଉପରେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ସିଫ୍ଟ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ମୋ ପାଖରେ ଥିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।